Left hand half. Oh. Back. Close. Back. Close. Klaro? Pagkahuman sa turn girl, ang turn boy na po. How to execute ang turn boy? Using right hand na ko sa boy. Pag turn ng babae, left. Pag turn ang lalaki, right. Observe. Back, close. Back, close. Turn boy ha. Observe. Close. Taro? Ano na siya kadali? O, sige. I-apply na ko ha. Basic steps. Replace. Turn girl. Turn boy. Taro? Observe. 1, 2, 3, 4, and replace. Balik 4, 3, 2, 1, turn girl. Turn boy. And back to basic. 1, 2, 3, 4. This time, apply na to inside girl. How to execute? Use this gapon, no? Left hand na to. Back. Observe. Back. Back. Nakasulot na siya. No? I-reverse na to. Tara. Balik na to. Oh. Hindi mo pwede mo pagawas. Dilihan na sa left side. Dapat right side siya para anytime po siya pagawas. And turn girl. Back to basic. 1, 2, 3, 4. This time, turn girl with shoulder twist. How to execute? Turn girl and walk lang. Walk, close, and back. Ang footwork na change or wala? Wala. Lisod ba? Ang sagisod. Narang footwork ko, balik-balik lang footwork. So, shoulder twist ang tawag ani. So, this time, pagawas na ito. Pagbalik ang babae. Observe. And, ayan. Back to basic. And, 1, 2, 3, 4. Claro? This time, hips, twist. How to execute? Hips, twist. Simple na po. Lako lang yan po. Lako lang. Balik ka. Back. Cross. Back. Cross. Back. Cross. Lako lang ha. And right, left, back. Yan. Yun. Bigay, kitsa. Sige, balik na ito dito, abe. Balik sa. And close. Back. Close. Hit. Pwesta. Ito na lang ka. Balik. Ito lang. Walking naman na. Walking. Ibakta sa inyo right foot. Okay. Lakaw. Lakaw. Back. Yan. So, klaro na? Observe. Tanawang kamot na mo. Ikas. Nasa likod ha. Ito siya. Okay, pagpagawas na ito, yan siya. Lock and back to basic. Wow. Malibog kami sa konser. Balik na dito sa sunod. Ha? Saan mo po? Ah!